हेलो वेलकम्स टू एवरीवन टू जेएसआरके क्लासेस पिला माने आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणी इंग्राजी बहीर आउ एक नूतन विषय माइस माइस माने मूषा माने मैंने स्टार्ट करवा आई थिंक माइस आर रादर नाइस देयर टेल्स आर लॉन्ग देयर फेसेस आर स्मॉल दे हैव नॉट एनी स्किन्स एट ऑल पिले यार अर्थ होची मु भाबुची मूषा माने बरम सुंदर अटंती सेमानकर लांज गुड़िक लंबा सेमानकर मुह सब छोट और सेमानकर आदौ चर्म नाही देयर इयर्स आर पिंक देयर टीथ आर व्हाइट दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट दे निबल थिंग्स they should not touch and no one seems to like them much but I think mice are rather nice ପିଲେ यार अर्थ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର କାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ପାଟଳ ରଙ୍ଗର ଏବଂ ସେମାନେ ରାତିରେ ଘରେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲନ୍ତି ସେମାନେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଟିକେ କାମୁଡ଼ନ୍ତି ସେମାନେ ଉଚିତ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୂଷାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି।